Agbagyo ti Hong Kong kakabsat. Awang klase ti alaga ko. Say hi, baby. Hi. O, di ba ang gwapo niya? Yan na eh. Kapasoron na nung ako buladak. Pag nalpasan bagyo di Pinas, timot Hong Kong tag bagyo. Ay naapo da gibadok, malik pa inakas. Tudon. Typhoon number 3 ka no. Signal number 3, baga ni Madam Tatay. Yung chat na ti WhatsApp, awan pasok. Hello, wala kaming pasok. Typhoon number 3, Kabayan, Pinas. Typhoon number 3, pero wala namang ano eh. Chosan! Hello! Hello! Hindi na mamansin eh.